兄弟姐妹们，海上春运开始啦！今天风浪不小。会上浪。好，稳住，稳住，不到这个。好，再前面，前面，好，冲进去。好，机会来了，冲啊！安全上船。Go after it. Okay, thank you. 又是锻炼身体的一天。Yeah, thank you. Go after it. Oh, good morning. Thank you. 临近正午， Good morning. 不知道几点，所以我们各自问候。前头交管23饮水。23饮水是这样。教官你好，饮水上马多伦，准备靠中南4号驳位向你报告。好的，加油收到哈，饮水注意安全。好，谢谢。Okay, slow ahead, please. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you. Captain, we may pause alongside so you can secure the gangway. We can secure. Yeah. Okay. We use short gangway. Short gangway. Yes. Yeah, use short gangway. Short gangway. Yeah. No ships. Okay. Yeah. Two tires assist us. May fast on starboard bow and starboard quarter. Excellent. Here, yes. Yeah, okay. Okay. From now to Tabo about 1 hour. 10 miles. 10 miles, yes. Mooring arrangement is 422. 422. Yes. Okay. First springs First spring. by boat. No, all by heaving now. We went alongside. Yes. Okay. And also use the Swiss messenger line. Okay. Yeah. Messenger. Okay. Yeah. What's the type of your mooring rope? Wire. Wire. So wire. Yes, heavy. So it should be 1 by 1. Okay. Okay, thank you. Horton. Okay. 叫左舵就是向左打方向盘啦，一般最大舵角是35度。Midship. Okay. Okay, half ahead, please. Half ahead. Yeah. Do you have the bow thruster? No. Okay. Right hand propeller. Working the storm power. Stop. Go to starboard. Okay, thank you. 这样大致的操纵性能我已经掌握了。对的对的。 Steady. Okay. Full ahead, please. Full ahead. Yes. Yes. From now to the Tabo about 45 minutes. 45. Yeah, I will give you. Okay. Yeah. Starboard 20. Midship. 渔船陆续出港，他们把航道让给我了。 Hard port. Hard port. Midship. Okay, steady on 352. 352. Yes. Fish watch. Yeah. Plenty 啊。龙华899进口外轮架。到899是吧？龙华899是吧？对的，我等下要进入那个福链支航道，帮我就跟你过这个绿灯吧。啊，过绿灯。好的。托伍这时候也过来了。My friend, 15 minute notice for Tabo. 这是出口过绿灯的龙华899。345. 走到这边，我们已经进入支航道了，前面依稀可以看到码头了。船头拖轮是新港拖拔，现场风还是很大。新港拖八，拖八请讲。拖八靠过来可以载人了。有，我看他船员已经在那边了。好的。 Stall engine. No steering. Let me know. 航正航到位。好的。这条船是钢丝的还是尼龙的？钢丝缆，钢丝缆。好的，航过来了。好的。All 20. 开始做入泊角， Stall engine. 余速在2.8节。拖八减位数。Slow stand. 拖八停顶退出去，做好准备。停顶退出准备了。单 slow stand. 船长还在忙着发邮件，我只好自己先出来了。 Stall engine. Stall engine. Can it stop?
这时候船长出来了， Come. Stop me. Huh? Yes, don't wait. Hard to stop. 整体拢得很快。拖把到位了，拖把慢车拉，拖把慢车拉，拖把中速拉，拖把中速，拖把减速，拖把减速，拖把减慢车，密切，慢车，拖把减微速拖把尾速， ，Start engine。拖把加慢车，拖把慢车。那大概在向前30左右。 30啊，好，对，比较靠近了，然后总线调整吧。对对对，拖把减微速，拖把尾速。 SL stand，他们跟船长说一下，让他们缆绳受力拉过来，不要直接扔下来，不然他们会卡住。拖把停了，拖把停了，好的，把头收到，拖5带力拉，拖5带力拉，拖5微速拉，拖5尾速拉，拖把缆绳不要松掉。前头交管23号饮水。交管你好，马都人现在靠好中南4号泊位，向您报告。好，谢谢。